अरे बाप रे दादा मोबाइल थोड़ा दो लो मोबाइल स्विच ऑफ हो गला घर फोन करबो लागे ले हे दिस हां तोर मोबाइल दा लगलक जे घर में कथा बात बोल हां तो ई घर से संभरना पड़ता काका ले कथा बात है तो जाबई हां हेलो जा मोबाइल स्विच ऑफ हो गले आयो मोबाइल लेके যে এখন এই নাম্বারকে বিজি লিস্টে ঢুকাই দেবেন একটু ডিস্টার্ব দিতে তোকে পাশে ফোন করব अबे साले সিলেক্ট করে দেবেন ঘরে পোয়ালিগুলা ডিস্টার্ব দেই তো ওকে আমার পাশে ফোন করতে তোকে ফোন বাদ করব mata ko pai দাদা মোবাইল চাইলে হয়ে গেল pichok সালা সেটা